अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, आज इंशाअल्लाह हम बरेलवी फ़िरके की मोतबर जो ये किताब है, बुक है, इसका नाम है जाल हक वज़ाकल बातिल मुकम्मल, जो छापी गई है रज़वी किताब घर से। और इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं, वो हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब। यानी कि ये बहुत बड़े बरेलवियों के अल्लामा हैं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब। आज उन्होंने जो उम्मत को धोखा दिया है, और असल में इनके पास ज़्यादा इल्म तो था नहीं, तो इन्होंने क्या किया, बस किसी भी तरीके से कहीं का सर कहीं की टांग जोड़ के हमको 20 रकात तरावी पे इजमा साबित करना था। तो इन्होंने माज़अल्लाह इजमा साबित करने के लिए इतना झूठ बोला, इतनी धांधली की कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अगर अल्लाह ने इनको माफ़ ना किया तो ये पक्का जहन्नम में जाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने माज़अल्लाह कुरान हदीस में अपने बाप दादाओं का दीन को दाखिल करने के लिए इन्होंने झूठ बोल दिया। आइए, तो जो ये जाल हक है, ये जो इसका हिंदी में तर्जुमा है, ये भी करने वाले बरेलवी ही आलिम हैं, ठीक है। और ये किताब, ये किसी वहाबी ने इसको नहीं छापा है, ये छापी गई है रज़वी किताब घर से, जो बरेलवियों की मशहूर और मारूफ ये प्रिंटिंग प्रेस है। और इसका जो पता है, एड्रेस है, वो है मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं अहमद यार खान नईमी साहब। आइए, अब इसमें जो उन्वानात हैं, ये देखिए, उन्वान पे आप जाएंगे तो उन्वान में ये नीचे उन्वान आपको मिलेगा 20 रकात तरावी का सबूत, सफ़ा नंबर 398। चलिए आइए सफ़ा नंबर 398 पे आते हैं। ये सफ़ा नंबर 398 है, और इन्होंने जो पहला बाब बांधा है उसका नाम है 20 रकात तरावी का सबूत। और उसमें जो पहली लाइन जो इन्होंने डाली है, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है बरेलवियों का। वो ये है कि तरावी 20 रकात पढ़ना सुन्नत है, और 8 रकात पढ़ना ये माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह खिलाफ़े सुन्नत है। तौबा तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये जो अहमद यार खान नईमी थे, ये इतने बड़े झूठे थे, इतने बड़े मक्कार थे, कज़्ज़ाब थे, कि इन्होंने माज़अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत थी, जो तमाम सही हदीसों से साबित है, मरफू हदीसों से साबित है, और हनफी आलिमों से साबित है कि 8 रकात क़यामुल लैल ये अल्लाह के नबी की उमूमी सुन्नत थी। और वित्र के साथ अल्लाह के नबी 11 रकात पढ़ते थे आम तौर पे, ये तमाम लोग मानते हैं, और इस पे उम्मत का इजमा है। लेकिन ये भाई साहब क्या कहते हैं, अहमद यार खान नईमी, ये कहते हैं कि 20 रकात तरावी का सबूत, और तरावी 20 रकात पढ़ना सुन्नत है, और 8 रकात पढ़ना खिलाफ़े सुन्नत है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा झूठ। भाई 20 रकात पढ़ना जायज़ है, हम 20 रकात के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन अहले सुन्नत का जो अकीदा है वो ये है, 8 रकात पढ़ना ये मेरे भाई सुन्नत तादाद है, और चाहे तो इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप। 20 पढ़ें, 22 पढ़ें, 24 पढ़ें, 100 पढ़ें, जितनी अल्लाह ने आपको ताकत दी आप उतना पढ़ें। खैर, अब इसके आगे आते हैं। जो मेन इनका जो झूठ है, ये देखिए रज़वी किताब घर, सफ़ा नंबर, पेज नंबर 400, और किताब का नाम है जाल हक। इसमें आता है, इसका जो नंबर 2 है, पॉइंट नंबर, उसमें आता है फ़तुल मुस्लिम, यानी कि शरह मुस्लिम, जिल्द दोम, सफ़ा नंबर 291 में है। इससे मालूम हुआ कि 20 रकात पर गोया मुसलमान का इजमा हो गया। अल्लाह अकबर। तो ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, बरेलवी मसलक के अल्लामा, अपनी किताब जाल हक में वो दलील देते हैं 20 रकात तरावी के सबूत में, कि फ़तहुल मुस्लिम, शरह मुस्लिम, जिल्द दोम, सफ़ा नंबर 291 में है। इससे मालूम हुआ कि 20 रकात तरावी पर गोया इजमा हो गया मुसलमानों का। अल्लाह अकबर। और तीसरे पॉइंट में उतारते हैं कि उम्दतुल कारी, शरह बुखारी, जिल्द पंजुम, सफ़ा नंबर 307 में है। इससे मालूम हुआ कि सहाबा किराम के ज़माने में 20 तरावी और 3 वित्र पर अमल था। अल्लाह अकबर। तो इनको कैसे मालूम हो गया? कोई ये अंतर्यामी तो थे नहीं। मेरे को तो लगता है ये भैया थे, इनको दिमाग इनका ठीक नहीं था, इसलिए इन्होंने आधी अधूरी तहकीक की, और ज़ईफ़ हदीसों की जो मतलब जो बुनियादों पे जो लोगों ने अक़वाल पेश किए थे, उन अक़वाल से इन्होंने खुद फ़ैसला कर लिया कि मालूम हुआ कि 20 रकात तरावी पर इजमा है मुसलमानों का। और
اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے ज़माنے میں 20 رکعت تراوی اور 3 وطر پر عمل تھا۔ آئیے ان کا جو ان کے جو دعوے کے اوپر جو دلیل انہوں نے دی ہے، آئیے اس کی جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم بیان کر دیتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے علامہ مفتی بریلویوں کے احمد یار خان نعیمی نے کس طریقے سے دھوکہ دیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں 20 رکعت تراوی اور 3 وطر پر عمل تھا۔ یہ ان کی مطلب دلیل ہے اپنے دعوے پہ۔ اب ان کی جو دلیل ہے وہ کتنی کمزور ہے، کتنی جھوٹی ہے، کتنی بکواس ہے، یہ میں ثابت کرتا ہوں۔ دنیا کی حدیث کی سب سے پہلی جو الحمدللہ کتاب ہے، بک ہے، وہ ہے امام مالک کی الموطا امام مالک۔ اس میں وہ پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو وہ رمضان میں یعنی کہ رمضان کی رات میں وطر کے ساتھ وہ 11 رکعت پڑھائیں۔ الحمدللہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب موطا امام مالک میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الحمدللہ گولڈن جو چین ہے سند کی، اس گولڈن چین سے جو الحمدللہ میرے بھائی بخاری کی سند کے اوپر ہے، صحیح سند سے جب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں قیام اللیل کے لیے یعنی کہ تراویح کے لیے، تہجد کے لیے جو لوگوں کو جمع کیا، وہ کاہے کے لیے جمع کیا؟ وہ جمع کیا وطر کے ساتھ ٹوٹل 11 رکعتوں پر، اور یہ صحیح حدیث ہے امام مالک کی۔ تو کہاں میرے بھائی یہ ان جاہل کو، جو یہ جاہل صاحب ہیں احمد یار خان نعیمی، ان جاہل کو یہ کیسے پتہ چل گیا، ان کو کیسے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں 20 رکعت تراویح اور 3 وطر پر عمل تھا؟ تو اس سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ ان کو جو معلوم ہوا وہ ان کی آدھی ادھوری تحقیق تھی، بس انہوں نے سنی سنائی باتوں کو اور ضعیف اقوال کی حدیثوں کی بنیادوں پہ انہوں نے یہ اپنی عقل سے یہ فیصلہ کر لیا کہ 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے معاذ اللہ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا۔ چلیے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح پر اجماع ہو گیا ہے نا مسلمانوں کا، تو آپ یہ فتویٰ دے دیجئے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ معاذ اللہ کافر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی انہوں نے کیا دی دلیل کہ فتح المسلم شرح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 291 میں اس سے معلوم ہوا کہ 20 رکعت پر گویا مسلمان کا اجماع ہو گیا۔ تو اگر امام مالک تو اس اجماع سے باہر ہو گئے نا، کیونکہ امام مالک تو خود ثابت کر رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعت کا حکم دیا، تو 20 رکعت پر کیسے اجماع ہو گیا؟ تو اجماع یہ کہیے کہ بریلوی جو ہیں یعنی کہ حنفی جو ہیں یعنی کہ جو دیوبندی ہیں، تو بریلوی دیوبندی ان حنفی جو مقلدوں کا ان کا آپس میں اجماع ہو گیا۔ اس میں یہ نہ کہیے کہ گویا سارے مسلمانوں کا اجماع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ امام مالک اس اجماع سے باہر ہیں۔ یہ الحمدللہ میں خود ثابت کر رہا ہوں۔ شبیر بیدرس ہیں جن کی موطا امام مالک کا جو یہ اسکین ہے آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ الموطا امام مالک کا اسکین ہے شبیر بیدرس، جو پاکستان کے بریلویوں کی معتبر پرنٹنگ پریس ہے، وہاں سے یہ چھاپی گئی ہے الموطا امام مالک، اور اس کو بھی آپ صاف الحمدللہ پڑھ لیجئے۔ اس میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 رکعت ثابت ہے، تو 20 رکعت پر کب اجماع ہو گیا؟ ہاں اب لوگ کہیں گے کہ نہیں الموطا امام مالک میں وہ 20 رکعت والی بھی تو جو حدیث ہے وہ کیوں چھپا رہا ہے افو خان؟ تو چلیے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی میں حدیث وہ آتی ہے الموطا امام مالک میں، جو حدیث نمبر 250 ہے، اس میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دینے والا جو حدیث پیش کرتے ہیں بریلوی لوگ، وہ پکی ضعیف ہے۔ اور ضعیف کیسے؟ اس کو ہم اپنی عقل سے ضعیف نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ الحمدللہ جو اس کی سند ہے، سند کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیتے ہیں، اس بات کو بیان کرنے والا جو ایک ضعیف یعنی کہ وہ غیر معتبر جو راوی ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ خود بتائیے، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا، وہ بھلا کیسے کہہ دے گا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا؟ یہ جال حق میں جو
तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट जो पेश किया है वो पेश किया है उम्दतुल कारी यानी कि शरह बुखारी से। इन्होंने 20 रकत तरावी होना साबित किया है। तो हम भी इंशाअल्लाह उम्दतुल कारी से ही इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे, जो अल्हम्दुलिल्लाह बात सही है। इन्होंने अपने मतलब की बात तो ले ली उम्दतुल कारी से, लेकिन इन्होंने क्या हवाला दिया? इन्होंने दिया उम्दतुल कारी शरह बुखारी जिल्द पंजुम सफ़ा नंबर 307, ये इन्होंने ढूंढ लिया। दूसरा, पाँचवें पॉइंट में इन्होंने जो हवाला ढूंढा वो क्या ढूंढा? उम्दतुल कारी उसकी जिल्द पंजुम और सफ़ा नंबर 355, ये इन्होंने ढूंढ लिया अपने मतलब की बातें। लेकिन उम्दतुल कारी, ठीक है, उसकी जिल्द नंबर 11 और सफ़ा नंबर 127 वो इन्होंने क्यों नहीं लिया, जिसमें साफ साफ अल्लामा ऐनी हनफी ने 20 रकात तरावी वाली अल-मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस को ज़ईफ़ कहा है, वो इन्होंने पेश ही नहीं किया। ठीक है, इसी तरह जो बाज़ मेरे पे हदीसें पेश आती हैं, जैसे मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में 20 रकात और वित्र पढ़ाते थे। इस हदीस को भी कई उलमा ने ज़ईफ़ कहा है, यानी कि गढ़ी हुई हदीस कहा है, और उसमें एक है अल्लामा ऐनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, और ये बात आती है उम्दतुल कारी उसकी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 128 पे आप जाके देख लीजिए। अल्लामा जैली हनफी उनकी किताब नज़्बुल राया उसकी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 153 पे देख लीजिए। काफ़ी सारी चीज़ों में आता है। तो जो मुल्ला अली कारी हैं उनके नज़दीक जो क़यामुल लैल है वो है 11 रकात, वो सुन्नत है। तो सामाइन अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित कर दिया कि बरेलवियों के अल्लामा अहमद यार खान नईमी वो जाल हक, इन्होंने जो किताब जो उतारी है, लिखी है, वो बिल्कुल झूठ है। 20 रकात तरावी पर कोई इजमा नहीं है। ठीक है, ये झूठी बातें हैं, ज़ईफ़ मेरे भाई बुनियादों और अकवालों की बुनियाद पे इसको साबित करने की नाकाम कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये जो किताब है ना जाल हक, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की आयत है जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हक आता है तो बातिल ख़त्म हो जाता है। तो ये जो अल्लामा अहमद यार खान नईमी साहब थे, इन्होंने बातिल चीज़ों को नकल किया, बातिल बातों को नकल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीस जो हक जमात है तो हक आया और ये बातिल फ़िरका बरेलवी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।